Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali di pembelajaran kitab Nahwu Mustawa Tsani, tahap yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan kelima. Hari ini kita masih membahas pertemuan minggu lalu Ad-Darsul Ishrun, pelajaran ke-20 yang kisahnya sudah kita baca. Mausimul Haji sudah kita baca ini minggu lalu, musim haji. Materi intinya tentang al-fa'ilu ad-dhamirul muttasil, fa'il yang berbentuk dhamir yang bersambung. Hari ini kita akan baca al-bahthu, pembahasannya. Mau mufliha mungkin awalan fadhali. Al-fa'ilu dhamirul muttasilu. Fa'il yang Fa'il berupa yang berbentuk kata ganti kata ganti, kata yang ganti yang bersambung. bersambung, muttasil. Kalau kata ganti yang terpisah apa? Munfasil, dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Nah, kita lewati ya ketika bahas mubtada kan. Dhamir munfasil sebagai mubtada pada materi yang lama itu. Dhamir muttasil di sini sebagai Fa'il. fa'il. Dan dia i'rabnya fi mahalli gitu Om. I'rabnya fi mahalli raf'in fa'ilul. Menempati posisi rafa' sebagai fa'il. Ambilnya dari kita baca. Hadartu qabla al-fajri. Ini dhamir muttasilnya mana? Hadartu. Tu. Nah, pada huruf ta'nya kan? Naam. Ta dhamir. Dhamir muttasil fi mahali raf'i fa'il. Nah, dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Raf'in fa'il. Kita mau ditambah lagi. Dhamir muttasil mabniun ala Al-lazum. dhammi. Mabni Lazum. di atas dhammah fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il dari fi'il hadara. Kita baca al-bahthu. Al-bahthu. Wahid. Al-jumlatul ula. Hadartu qabla al-fajri. Pada kalimat pertama. Jumlatun Jumlatun fi'liyatun fi'luha hadara. pada kalimat Pada yang kalimat pertama yang pertama hadartu qabla al-fajri, adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah hadara. Wa fa'ilu hadzal fi'li dhamirun muttasilun huwa ta'u. Dan fa'il dari fi'il ini adalah dhamir yang bersambung, yaitu ta. Nah, gitu. Wa makna Wa makna anna ta'a dhamirun muttasilun anna ta'a la yumkinu an tabda'a bihal jumlah. Dan arti makna dan maknanya bahwasanya ta adalah dhamir muttasil karena ta tidak mungkin memulai jumlah itu. Tidak mungkin kalimat dimulai dengannya. Kalimat tidak mungkin dimulai dengannya. Berbeda dengan dhamir munfasil. Ana boleh kan memulai Nah, kalimat dengan ana kan? boleh. Boleh ana thalibun gitu. Tapi kalau tu bisa nggak memulai kalimat dengan tu? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia dhamir muttasil. Dia mesti bersambung dengan kata sebelumnya yaitu fi'il. Wa hadhihi ta'u tusamma ta'al fa'il.
Dan tak ini disebut sebagai tak fa'il. Naam. Wa idza kanat lil mutakallimi takunu madmumatan. Apabila untuk Dan apabila untuk mutakalim, untuk kata orang ganti pertama, orang pertama menjadi dhammah. taknya menjadi dhammah. Tu, hadar tu, Hadortu. jalas, jalas tu, katab tu, qara tu. Wa idza kanat Wa idza kanat lil mukhattabi takunu maftuhatan. Hador hadorta. Dan apabila untuk kata ganti orang kedua menjadi laki-laki, fathah. hmm, Contoh hadorta. hadarta anta, Anta. mudzakkar. Wa idza kanat Wa idza kanat lil mukhattabati takunu maksuratan. Hadorati. Dan apabila untuk kata ganti orang kedua yang mu'anas menjadi kasroh. Contoh hmm, hadorti. anti, hadarti, jalasti. Ya kan Om? Nah, Wa idza wa kanat idza kanat lil isnaini mukhatabaini aw lil isnataini mukhatabataini tasiru hadortuma. dan Dan apabila apabila untuk ganda ganda orang mukhatab kedua, orang kedua atau ganda orang kedua perempuan hmm, maka menjadi menjadi maka menjadi hadortuma. antuma, hadartuma, jalastuma, katabtuma. Wa idza kanat Wa idza kanat li jam'il mukhatabina tasiru hadartum. Dan hmm, apabila untuk jamak orang kedua menjadi hadartum. Antum. antum, jamaknya kan muzakkar. Wa idza kana Wa idza kanat li jam'il mukhatabati tasiru hadartunna. Dan apabila untuk jamak orang kedua perempuan menjadi hadartunna. antunna maksudnya. Hadartunna, jalastunna, katabatunna. Itu failnya tak semua ya, Nah, tak fa'il. Untuk dua orang antuma tambahkan mim dan alif. Untuk antum hadartum setelah tak tambah mim sukun. Untuk antuna setelah tak ada nun nulis syaddah. nafsada. Bukan nun niswah, nun musyaddah. Nun niswah kan sukun. Nah, nah. Sukun fathah. Niswah fathah saja Nazar. tanpa tasydid. Kata benar itu nun niswah. Ini bukan nun niswah. Nafsada. Nun hmm, musyaddah. Dia tanda jamak muannas. Alamatu jam'il Jamil mu'annas. ya. Betul, kita tampilin dulu ini. Ini Om. Zahabtunna, zahaba fi'il Zahabtunna, zahaba fi'il madhi mabniun ala mabniun alas di zahaba ala sukun. ala sukun. Wa ta' Wa dhamir wa ta'u dhamir mutasil marfu mabniun mabniun ala bidhammi mabniun ala gitu. mabniun ala mahali raf'i Mabniun ala dhammi mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'il fa fa'il. fa'il Wa nun wa alamatul jam'i alamatul jam'il muannasi alamat jamak masjid nah, tanda saja tanda tanda jamak muannas. jamak muannas Kalau antum sama tuh. zahabtum Zahab fi'il zahab fi'il madhi mabniun ala sukun wa wa ta' ta dhamir dhamir mutasil mabni mabniun ala dhammi fi ala mahal fi mahali raf'i fa'il raf'i wal raf'i istaha fi mahal raf'in fa'il wal mim mim
Wa mim alamatul jam'il mudzakkari. Tanda jamak Hmm. muzakkar. Fa'ilnya tetap tak kan? Nah, Coba ya. Sani. Asani wal jumlatu tsaniyatu fi'luha tufna. Pada kalimat kedua, fi'ilnya adalah tufna. Hmm. Wa fa'ilu hadzal fi'li dhamirun muttasilun huwa na dallatu ala jama'ati fa'ilina. Dan fa'il pada dan fa'il in fa, Fa- dan Fa'il fa'il dari kata kerja ini. dari kata ganti yang bersambung adalah na, Fa'il dari menunjukkan. kata kerja ini adalah Dan fa'il dari kata kerja ini adalah na, menunjukkan atas sekelompok jamak fa'ilin jamak fa'il sekelompok para pelaku. yang menunjukkan kepada sekelompok para pelaku. Bukan hanya satu kan? Nah, nah, Tufna, kami telah. kami telah bertawaf. Hmm. Tufna fi'il. Tufna fi'il madhi mabniun ala sukun. Hmm. Wana domirun Nah, domir mutasil mabni ala. mabni ala fathi fi Nah, mahalir eh mabni ala sukun ala sukun. sukun fi mahali raf'in fa'il. Ah. Salis. Asalis wal jumlatu salisatu fi'luha hadoro. Dan pada Hmm. kalimat ketiga fi'ilnya adalah hadoro. Hmm. Wa fa'ilu hadzal fi'li dhamirun mutasilun huwa aliful isnain. Dan Hmm. fa'il pada Kata fi'il kerja. yang kata kerja yang bersambung Fa'il adalah untuk kata kerja ini. fa'il untuk kata kerja ini adalah kata ganti yang bersambung, yaitu alif Itu, musanna, alif itu isnain, alif. setelah ro ada alif kan? Nah, Aliful isnain, nama lainnya aliful musanna. Hadara fi'il madi. hazuru fi'il madhi mabniun alal fathi wa Wa alifun aliful isnain isnain dhamir muttasil mabni ala mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Arabi. Ar-rabi wal jumlatu rabi'atu fi'luha hadarata. Dan pada kalimat keempat fi'ilnya adalah hadarata. Wa qadit wa qadita salat bihi ta'ut ta'nis. Dan dia bersambung dengan Dan dia bersambung dengan tak ta'nis. kak yang menunjukkan Tak pelakunya mu'annas. muannas. Jadi ini untuk huma muannas Maaf. huma muzakkar hadara, huma muannas hadarata. Sebelum alif isnain ada tak taknisnya kan? Ta'nis na'am. Fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mutasilun huwa aliful isnain. Dan Hmm. fa'ilnya Berupa dhamir. berdomah dhamir mutasil alif isnain. Alif isnain juga sama dengan nomor 3 aliful isnain juga. Nah, Hadarata fi'lun madin. Hazarata fi'il madhi mabniun alal fathi Wa wa ta' alif harfu wa ta harfu ta'nis wa aliful isnaini wa alifun isnain fa dhamir dhamir mutasil mabniun ala sukun fi imah. mahali raf'in fa'il. Nah gitu. Al-khamis. Wal al khamis wal jumlatul khamisatu fi'luha waqafu. Pada Hmm. kalimat kelima fi'ilnya adalah waqafu. Hmm. Wa fa'iluhu dhamirun mutasilun huwa wawul jamaah. Hmm. Pelakunya Dan berupa pelakunya berupa dhamir mutasil yaitu yaitu wawu jamaah. nah waqafu fi'lun madin Waqafu fi'lun madin mabniun ala dhammi. wa wawul jamaah
wa wawu jamaah dhamirun muttasilun مبني mabniyun على ala sukuni fi mahali raf'i fa'il. آه. وقفوا كتبوا جلسوا السادس Asadis wal jumlatu sadisatu fi'luha waqafna. Dan kalimat keenam fi'ilnya adalah waqafna. Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun huwa nunun niswah. Dan pelakunya adalah dhamir mutasil yaitu dengan nunun niswah. بالنسبة وقفنا فعل Waqafna fi'il madhi mabniun ala sukun wa ونون nunun niswah dhamir mutasil مبني على mabni ala fathi fi mahali raf'in fa'il. نعم السابع As-sabi'u wal jumlatu sabi'atu wal jumlatu sadisatu fi'luha tatufina. نعم Dan pada kalimat keenam fi'ilnya adalah tatufina. Fa'iluhu dhamirun muttasilun huwa ya'ul mukhattabah. Dan pelakunya adalah dhamir muttasil, dia adalah ya mukhattabah. Cuma ini bukan fi'il madhi tapi fi'il Apa Ustaz? Oh, fi'il mudhari. mudhari. Tatufina fi'lun Fi'lu mudhari'un marfu'un bisubuti marfu'un bisubutin nun. wa ya'ul mukhatabah Wa ya'ul mukhattabah dhamir fa'ilun dhamirun muttasilun mabniun fi ala maha sukun. mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Kalau ini Hmm. enggak fi mahal ya, Ustaz. Mabni dulu, sebutkan dulu mabni ala sukun. Mabniyun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Gitu. Sebutkan mabninya dulu. Dhamir mabni kan? Nah. Dhamir mabni ala apa? Mabni ala sukun atau ala dhammi, mahalnya baru sebutkan fi mahali, Fi menempati mahali posisi apa. Jadi i'rabnya secara mahali, secara kedudukan saja kan? Nah. Syukran mau mufliha bagus. Apa Ustaz? Mukardina langsung al-bahsu. Ya, al-bahsu adatu qabla fitri jumlu fi'liyah tara ini Putus. Mukardina. Putus-putus suaranya nggak lancar. Ya, lagi ya. Jumlah dan Masih putus-putus. Simak aja ya. Ummu Azam hadirah. Hadirah Ustaz. Al-bahsu. Al-bahsu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatul ula hadartu qabla al-fajri. Jumlatun fi'liyatun fi'luha hadara wa fa'ilu hadzal fi'li dhamirun muttasilun wa ta'u wa ma'na anna ta'i dhamirun muttasilun anna ta'a
لا يمكن أن تبدأ بها الجملة Nah, وهذه terus وهذه التاء تسمى تاء الفاعل وإذا كانت للمتكلم تكون مضمومة nah, حضرت وإذا كانت مخاطبة تكون مفتوحة nah, حضرت وإذا كانت للمخاطبة تكون مكسورة حضرت nah, وإذا كانت للإثنين المخاطبين أو للإثنتين. hmm. Sambung. والجملة الثانية فعلها تفنى وفاعل هذا الفعل ضمير متصل هو نا الدالة على جماعة الفاعل. Hmm. والجملة الثالثة فعلها حضر وفاعل هذا الفعل ضمير متصل هو ألف الاثنين. Nah, 4. والجملة الرابعة فعلها حضرت وقد اتصلت به تاء تأنيث وفاعله ضمير متصل هو ألف الاثنين. nah. Al-Khamis. Kelima. والجملة والجملة الخامسة فعلها وقفوا وفاعله ضمير متصل هو واو الجماعة. Nah, والجملة السادسة فعلها وقفنا hmm. وفاعله ضمير متصل هو نون النسوة. Hmm. والجملة السادسة فعلها كتوفينا cakap kami ada kelas وفاعله ضمير متصل هو ياء المخاطبة. Nah, kita irapkan ya. Muazzam. Nah Ustaz, Hadartu qabla al-fajri. Saya hadir sebelum saya hadir sebelum waktu fajar. hadara fi'lun Hadara fi'lun madhi mabniun ala mabniun sukun. ala sukun Sukun watta tak damir damir muttasil mabniun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. ihmal rafin fa'il sahih. Nah, fi'lun Nahnu jami'an tufna sab'ata ashwatin. tufna fi'lun Tufna domir tufna fil madi domir fil madi mabniun ala mabniun ayah tufna fil madi mabniun ala sukun wana damir wana domir muttasil mabni mabni ala al-fathi nah fi ala mahalli sukun juga. sukun juga ya. Nah. Ala sukun fi mahalli raf'un fa'ilun. Nah, gitu. Hadara fi'lun Hadara fi'lun madhi
Mabni ala مبني على الفتح al-fathi wa aliful isnain وألف اثنين dhamir ضمير متصل muttasil ada متصل mabni ala على السكون مبني على السكون fi mahalli raf'in في محل رفع فاعل fa'il, betul fa'ilnya. Hadarata fi'lun madin حضرت في الماضي مبني على الفتح wa ta' harfu والتاء حرف التأنيث betul wa aliful isnain وألف اثنين مبني dhamir dhamirul ضمير متصل mabniun مبني على السكون fi mahalli في محل رفع فاعل fi mahalli raf'in رفع فاعل fa'ilun. Bisa kan muazzam? إن شاء الله أستاذ Gitu juga. Au jamaah tuh dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nun niswa juga dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kalau tatufina fi'il مضارع mudhari marfu bi subutin nun marfu disebut bi subutin nun maksudnya Ustaz disebut ya disebut itu sebut ya bi subutin nun. disebutin nun Kemudian ada ya apa tuh sebelum nun? Ya, ya mukhotab bukan ya khotabah. oh ya ya mukhotab ialah anti mukhotab Khotabah dhamir muttasil bermuttasil wa huwa bukan wahwa. Dhamir muttasil mabni ala sukun oh ya ada dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli enggak fi mahalli ini raf'in huruf ini juga fa fa'ilun ulangi tatufina fi'lun tatufina fi'lun Atrofina fi'lun mudhari mabniun marfu marfu bi subutin nuni marfu fi subutin nuni wa ya'ul mukhatabah wa ya'ul mukhatabah dhamir dhamir muttasil mabni ala mabni ala sukun fi mahal mahalli raf'un fa'ilun mahalli raf'in gitu raf'in fa'ilun fa'ilun itu fa'ilnya ya mukhatabah ya tatufina taktubina tajlisina taqra'ina tadhhabina. Sekarang udah kita belajar kan? ya Ustaz Syukran muazzam apa Ustaz kaidahnya sama rangkuman. Mukarrina masih izin ya. Apa namanya? Simak sampai sini jumpa kita dan maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.